عليكم السلام عليكم خوتي وخواتاتي مرحبا بكم عند خوكم تيريغو. Soyez les bienvenus mes amis. Voilà, donc aujourd'hui Inch'Allah, comme je vous ai promis pendant tout le ramadan, on va faire des recettes. Donc aujourd'hui je vais faire un tagine avec le fenouil, le besbes. Voilà, le besbes je l'ai déjà fait à la vapeur. راني فورته شويه بصح ما طيبتهش حتى. Voilà, je ne l'ai pas fait cuire jusqu'à ce qu'il voilà, il est encore très ferme. Regardez, il se tient bien. Voilà, je l'ai mis en pré-cuisson en fait. Voilà, j'ai fait bouillir quelques pommes de terre. Là, j'ai coupé deux grosses tomates que j'ai coupées en cubes. Là, j'ai coupé deux oignons. J'ai coupé deux oignons et j'ai, comment ça s'appelle? Et vous avez vu les têtes du fenouil? Je les ai coupées en petits dés. Voilà. Et voilà. Donc, هنا قطعت زوج حبات بصل ودوك الريسان تاع البسباس بهم داك الشعر قطعتهم مليح شللتهم وقطعتهم مليح. لا راني فورت البسباس تاعي فورته بس ما خليتهش يطيب كاع، فورته نص طياب. فوالا هنا عندي زوج حبات طوماطيس مسكرفجين. فوالا هنا عندي ثوم وبصل ومعدنوس مطحونين، هنا شويه معدنوس. فوالا هنا بطاطا مغليه باسكو ابخي غادي نزيدها مع في الطاجين تاعي. شويه زيتون، شويه سمن، فلفل كحل، ملح، فلفل احمر، شويه راس الحانوت ونص حبه ليم وشويه سكينجبير. Alors je répète pour tous les ingrédients. Donc mon fenouil mi-cuit. Là j'ai pris les têtes du fenouil, je les ai coupées tout en petits, je les ai bien lavées, je les ai coupées tout en petits. J'ai pris deux oignons que j'ai coupés grossièrement en grosses lamelles. Voilà, deux tomates. Là, j'ai mis deux tomates concassées. Pour les épices, j'ai besoin de sel, de poivre, de paprika, ras el hanout, voilà, la tête du magasin, et du gingembre. Là, j'ai un petit peu de persil avec, regardez, le quart d'un citron. Là, j'ai mes olives violettes, j'ai un peu de semen ou de beurre, selon le choix et le goût. Et là, j'ai de l'ail, de l'oignon et du persil haché. D'accord? C'est bon, j'espère que vous avez compris. On attaque la recette. Donc, on va commencer, bien entendu, par la viande. Alors, je vais mettre d'abord mon huile. Bismillah. Voilà. Je vais mettre mon semen. Voilà. Et là, je ne vais pas commencer par la viande. Je vais commencer par, je vous ai dit, mes têtes de fenouil et mes oignons. Voilà. Pendant 1 à 2 minutes, on les laisse revenir dans notre beurre. Ça sent bon, hein? Le mélange du beurre avec le fenouil, là. Ouais. Voilà. Alors, on laisse bien revenir 2 minutes. Alors, maintenant, je vais envoyer ma viande. Là. Voilà, moi j'ai mis de la viande de veau rouge. Après, vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre de l'agneau. Hadchi ikhtiyarikum. Voilà. Et là, غادي نرمي. شوفوا الطوماطيس تاعي. Voilà. Une bonne cuillère d'ail et d'oignon et de persil haché. نص الحبة تاع الليم.
المعدنوس. Voilà. Et je vais mettre mes épices. Alors, قلنا شوية سكينجبير. شوية راس الحانوت. الملح. فلفل الحل، فلفل اسود. فوالا مون سيل، مون بوافر، مون راس الحانوت، مون جينجامبر، مون بوافر روج وفلفل دريس. فوالا سي بون. نخلط اون كو. Que des bonnes odeurs. هيا ونقدر avec de l'eau chaude. Ne me coupe pas la parole. Pardon. ما تنرفزنيش لي نغم. نختار غير واش دير. والله. يجوها كيتنرفوا. Voilà. Par contre, les enfants, j'ai oublié de vous donner un ingrédient. C'est le curcuma. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Pour rajouter le corcob. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. ودروك غادي نبلع على الكيكوطه تاعي ونخليها تتجمع. فوالا مين يطيب اللحم نعاود نولي لكم باه نوريكم كيش نكملوا الطاجين تاعنا ان شاء الله. Alors, entre temps que notre viande elle a cuit, je vais faire mes pommes de terre. Bismillah. Alors. Voilà. Laisse notre poêle chauffer. Donc, je vais prendre mes pommes de terre, regardez. Je vais juste là les assaisonner. شوية ملح. شوية فلفلة كحلة. بسم الله. على بركة الله. Et شوية فلفلة حمراء. Paprika. Alors un peu de sel, un peu de poivre. Voilà, on va laisser assaisonner comme ça. Et on attend que... Alors regardez, là, mon huile elle est chaude. J'envoie mes pommes de terre et je rajoute une cuillère d'ail et d'oignon et de persil haché. Voilà, dessus, voilà. Et comme ça, mes pommes de terre, elles ont bien du goût. Voilà. نخليهم يحمروا à petit feu. Ensuite, là, notre viande elle est cuite, donc qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer mes bouts de viande. Regardez. Bismillah. Voilà. Alors voilà, là j'ai retiré ma viande. Je vais la filmer pour qu'elle ne noircisse pas. Quand vous retirez une viande, pensez toujours à la filmer. Pour comme ça, elle reste au chaud. Et en plus, ça évite à la viande de noircir. C'est la même chose que j'ai dit. انا قلتها بالعربيه وانت قلتها Voilà. باش نجمو طرشامه. Bismillah, voilà. Regardez.
لا فياند تقعد كيما هي ما تكحل ما والو. انا هاني نعرف نقولها بالعربيه. صح خير. Voilà. Après, regardez ce que je vais faire, mes amis. Je vais prendre البسباس تاعي وغادي نرميه في المرقه تاعي. هكاك، فوالا. بسم الله. يتجمر او ميم طون. يتجمر. Après la prochaine fois on leur fait le gratin. خاطر الاخرى نديرها لكم ان غراتان هاني يجي هبال. Vous allez vous ولا ما régaler. ينشبحش. يجي خفيف خفيف خفيف. Ouais. Voilà. Et voilà, regardez, كنت درت الزيتون تاعي ينتفخ. فوالا. انا ما نكذبش عليكم، انا من الناس اللي نبغي الزيتون السمبلي في الطواجين وكاع ما نبغيش الزيتون الاخضر. واه باسكو الزيتون السمبلي يمد ان غو بارتيكولي ما شاء الله، هذيك المروريه وكاع ما شاء الله. Alors voilà, là donc j'ai mis mes fenouilles que j'avais déjà pré-cuit à la vapeur. Je vais les laisser mijoter dans la sauce avec les olives et je laisse ma marmite ouverte pour que ça s'évapore un petit peu. المرقه تاعي تتقال pour que ma sauce elle épice. Et là, entre-temps, je fais cuire mes pommes de terre. Ne touche pas toi mes pommes de terre parce que tu vas dire que c'est toi qui les as fait après. Non, 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 je dis pas. Attends, les gens ils Voilà. voient que c'est toi. Non, on ne sait Non, jamais. rien à faire. Ouais, ouais, après. Commis cuisine. Ouais, hein, commis, ouais. غير. Non, non, c'est trop. شحال تغيب انا عمري. Voilà. Et après, on revient au dressage de notre plat. D'accord les enfants, voilà. Donc après, je vais vous faire un beau dressage, Inch'Allah, parce que c'est important de bien décorer. Donc, je vous dis à plus. Alors voilà, ça y est, notre fenouil, il est cuit. Donc là, je vais mettre mes morceaux, mes petits morceaux de viande. Voilà. Au milieu. Alors voilà, nos petits morceaux de viande bien au milieu. Voilà. Alors maintenant, bismillah. Je donne une cuillère. Ouais, s'il te plaît. Heureusement que je suis là. Hein? Heureusement que je suis là. Oh là là. On va dire oui. Ah oui, obligé. Allez, bismillah. On va essayer de faire un joli dressage, hein? باش يفرحوا بيا. Eh oui. Au fait, je fais un gros bisou à Tawes. Tawes Chabouni. Et je fais un gros bisou à Saïda, notre ami aussi. Bereskala. Que j'ai rencontré tout à l'heure. Et Tawes. Voilà. Et je vous embrasse à tous. Et Yahyu Nas al-Qabaïl. Voilà. Voilà, ensuite, je vais prendre mes pommes de terre. Alors, voilà, maintenant, je rajoute mes petites pommes de terre. Les hamartons bien. Au moins, les ما ياكلش le fenouil. يلقى البطاطا. Au moins, ils ont le choix.
Après, le fenouil, c'est un légume très bon. Après, Facile à manger en plus, hein, moi j'aime. Hein. très bon. Avec le goût de L'anis, l'anis ouais, qui donne très bon. كبرتها كبرتها هادي قلعها ودير هاد نقلعها الصغار وندير هذا الصغير. ويها وزوقها يا برتي عينوك مم. شي غير انتي بيا كاش اللي عيني غير انتي. عينوك فوالا انسويت لاسوس attends دابور خليني نكمل الزواق. صح اخي فوالا فوالا جوسكو بو جيسكو بولا الهمه والطبع. باه يقولوا بلي تيريغو ماشي مفرفش نيشان هادشي. فوالا بالك شاكيرا تشوفني. حي على شاكيرا حي عليك انتي. فترو غي بيان فيت علاه انت اللي قدير كريعته في ميها بارده انتي بروحك تغيري منها. شاكيرا تجي تروح اليوتيوب تشوف Et là, regardez le concassé avec les oignons, le fenouil que j'ai coupé, les tomates et tout. Ouais, Voilà. c'est Ça. bon. Voilà. تلمسانية تبغي البسباس دوك بالك تشوف لا غوسات تجي تاكل اختي. بصح نرغولها. بيان سور واه. الوغ مي دابور لا جو مي دابور لا صوص. مالك يا تيري من نهضر على شاكيرا ننسى كلشي. تتلف تتلف لك لا غالب. مكلوحت لك تلفت لك الراي لا رايك راح تالف بيها. نبغيها. رايك راح تالف. فوالا فوالا تسمع بشاكيرا تتفلفس. بالك تشوفني في اليوتيوب وتجي تاكل عنا. يا حي عليا غادي جو في ليدونتيفي نو جو في تافي جو في هاشتاغ شاكيرا تافي بالك تجي تشوف. ونكبروا بها نكبروا بها نديروا لها واحد الضيفه. En plus elle a un truc elle est libanaise. ندير لها كون تجي شاكيرا. فوالا شوفي شوفوا فيا كون تجي ادعوا لي كون تجي شاكيرا عندي ندير لها غير لي ميتزي. واه زيد وندير دير لها لها المعدنوس هما يبغوا سلطه تاع المعدنوس. ندير لها المعدنوس. لا هي غاليه وطلبت على رخيص. هما يبغوا المشاوي وكل شيء ابخي سي المعدنوس كوليه انتي. شاكيرا ندير لها غير المشوي. باش نخسر لك معاها. انا بها قلت لك دير لها سلطه تاع المعدنوس. شاكيرا ما خصهاش المعدنوس خصها غير انا نشوف فيها وتشوف فيا. حي عليا. فوالا ديك اللي شاكيرا غادي تصاوب لك يا حي فوالا فوالا لو بلا تاع تيريغو او فenouil ما شاء الله. alors attends on va faire ça بسم الله très joli ديك الصحة. زيفتي انتي ميساج قول لها شاكيرا لا شتي البلا وبغيتي تجي تاكلي مرحبا بك. صح فوالا فوالا اجي نقولها لها انا بالك قولها تشوفني لها. تجي شاكيرا مرحبا بك. قولها لها بالبريزيليان هي بالبريزيليان ما نعرفش بالبريزيليان. قولها بالانجلي. قولها بالانجلي. شاكيرا سي توا لوك موا توا فينيغ مانجي طاجين بسباس فنوي. كيما بغيتي بسباس فينوي كيما بغيتي. حمرت لك البطاطا وكاع هيا قلشنا كشاكيرا. Sinon elle fait le choix en fait elle te dit la liste qu'elle veut et tu lui fais. وندير لها ويكرم من تجي ماذا بك تخرجي من الدار. Bien sûr يا تكون حي. اليز. Bien sûr يا حي. ايا خوتي وخواتاتي صحه فطوركم ما ننسوش الدعاء. صايي ضحكنا شويه نولوا للدعاء. دونك جو فولي جوست فو دير خوتي وخواتاتي ان شاء الله ربي يشافي المرضى ان شاء الله يرحم الموتى ان شاء الله يصبر اهليهم يعجلهم في جنه الفردوس يلحقنا بهم مسلمين يرزقنا حسن الخاتمه. الله يحفظكم محفظ اللسان بين الاسنان واللي عنده شي منيه تاع الخير الله يوفيها له ويوفقه فيها ان شاء الله ويرضى علينا يا رب. ويصبر هاد الناس اللي راهم ساكنين هنا في الغربه اللي راهم في الغربه والديهم راهم في البلاد اللي والديهم ماتوا ما راحوش المرضى. معاهم. سي با ايفيدون. الله يعجل ربي يرفض علينا هذا الوباء. والبنادم من تضايق عليه يقول انا لله وانا اليه راجعون. سع ربي يفرج على عباده سبحانه الله عز وجل. ولا تكرهوا شيء لكم وهو خير لكم. ربي راه عارف شتا يدير. ربي لا ظالم للعبد
الله يقوينا ينصرنا يعطينا ويغفر لنا ويرضى علينا. وهذه 10 الأيام الأواخر إن شاء الله كثروا فيها الدعاء وكثروا فيها قراية القرآن. الله يحفظكم. وعلى صحة فطوركم. صحة فطوركم. ابيانتو ميزامي. السلام اي جيسبر عليكم. الوصفة عجبتكم. إن إلى شاء الله. اللقاء. السلام عليكم.